ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु आजिर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत छड़ाऊँगी। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिन संपर्क रे। आज हूँ 19 जानुआरी मासर 19 तारिख रविवार 2025 मसीहा ओडिया माघ मास कृष्ण पक्ष सौरमान मकर 6 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क रे। आज पंचमी तिथि सूर्योदय पर ठारू सकाळ 7 घंटा 24 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 7 घंटा 24 मिनिट परे षष्ठी तिथि आरंभ हेबे। आज दिनर नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्योदय पर ठारू संध्या 6 घंटा 8 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। संध्या 6 घंटा 8 मिनिट परे आज हस्ता नक्षत्र भोग हेबे। आज कन्या राशि चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर घातबार एवं घात चंद्र संपर्क रे। आज मेष राशि व्यक्ति विशेषकर घातबार और वृष राशि व्यक्ति विशेषकर घात चंद्र। तेणु जो मानकर मेष राशि से माने आज जगी रखी चलिबा आवश्यक। वृष राशि व्यक्तिंकर घात चंद्र थिबारु जानवाहन रे गति समय सतर्कता अवलंबन करिबा आवश्यक। आर्थिक लेन देन को नहीं जगी रखी चलिबा आवश्यक बा एथिरे सावधानता अवलंबन करिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। केउ खाद्य को आपण माने आज दिन रे ग्रहण करिवे नाही। आज दिन रे आपण माने खाद्य हिसाब रे बिल्लो को बा बेलो शरबत को सकाळ 7 घंटा 24 मिनिट पर्यंत खाइबे नाही। सकाळ 7 घंटा 24 मिनिट परे षष्ठी तिथि प्रवेश करुथबारु सकाळ 7 घंटा 24 मिनिट ठारू दिन तमाम निंब पत्र, निंब फूल, निंब कढ़ी भजा को खाइबे नाही। कलरा भली पिता द्रव्य को ग्रहण करिवे नाही। आज समस्या समाधान में आम जानिबा अनेक समय देखा दिए पिला मानकर स्मरण शक्ति रे बा स्मृति शक्ति रे हानि घटी थाए। पिला माने पाठ पढ़ु थांती मात्र मन रखि पारंती नाही। स्मरण शक्ति रे हानि केउ ग्रह कारण हुए। विद्यार्थी माने प्रचेष्टा करिबा सत्ते मध्य काहेकि स्मरण शक्ति तांकर हानि होई थाए। बेले बेले आपनकर वयस्क व्यक्ति क्षेत्र में देखा दिए से माने प्राय जिनिस भूली जाती। ए भली काहेकि हुए। जदि वयसाधिक आपनकर बयस हो गलानी, जदि आपनकर मोर देन 60-70 एभव हेलानी ताहले अलग कथा। जेहेतु बहुत बयस हेलानी आपण भूली जीवे। बेसी बयस बढ़ीगले बा 70-80 एज रे लोक मन रखि पारंती नाही। किंतु गोटे माने युवावस्था रे किंबा गोटे निर्दिष्ट बयस रे कोन पई स्मरण शक्ति हानि घटुची बा विशेष कर विद्यार्थी मानकर पढ़ापढ़ी रे काहेकि स्मरण शक्ति हानि घटुची मन रखि पारु नाहंती। जो समय रे कि से माने स्मरण शक्ति तांकर अधिक रहिबा कथा। जन्म जातक रे बा जन्म कुंडली रे बुध ग्रह को आम स्मृतिकारक ग्रह बोली कहीता बा स्मरण शक्तिर ग्रह कहीता। जो मेमोरी पावर आमर से रिलेटेड करे कौन ना बुध को लेकिन जदि जन्म जात करे मन रखु आप भल भाव जदि आपण को जन्म जात करे किंबा आपण संतान को जन्म जात करे बा जार जन्म कुंडली रे मंगल बुध एकत्र रही आप देखिए। जातक देखिए मंगल आ बुध एकाठी अच्छा किंबा जातक आपड़ देखिए बुधों प्रति मंगल दृष्टि रोचे। अर्थात बुध ग्रह को मंगल देखुंट। मंगल दृष्टि केते ना ग्रह चक्र रे मंगल दृष्टि मंगल रही स्थान ठारू बा निज स्थान ठारू निज राशि ठारू मंगल 4, 7 एवं 8 को दृष्टि दे था। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दृष्टि हूँ मंगलंकर। तेणु मंगल ठारू जदि बुधंकर दूरता 4, 7 किंबा 8 रे थाए बुध ग्रह प्रति मंगल दृष्टि रहिला। एपरि स्थिति रे स्मरण शक्ति रे हानि घटिबो। जदि बुधंक राशि अर्थात मिथुन एवं कन्या राशि यदि मंगल रहीगले किंबा मिथुन कन्या राशि को दृष्टि देले एवं बुध जातक नीच रहिले किंबा बुध जातक केतु सहयुक्त हेले ताले एपरि स्थिति रे मध्य स्मरण शक्तिर हानि घटिबो। तेणु बुध स्मरण शक्ति कारक ग्रह होइतिबारु जदि पिलांको जातक रे भली जोग अछि, विद्यार्थी को जातक रे भली जोग अछि बा वयस्क लोकंको जातक रे भली जोग अछि ताहले से मानकर देखिबे किछि कथा मन रहिबो नाही। पिला माने परिश्रम करथुले मध्य पढ़ापढ़ी करथुले मध्य आज मन रखिथिया पाठ 2 दिन पर भूली जिवे। तेणु बारंबार तांको प्रैक्टिस करिया पड़िबो। एमिति भी पिला मानकु अधिक परिश्रम करिया पड़ी थाए कारण विद्या होछि अभ्यासगत।
बिना अभ्यास विषम विद्या बोली कहा जाए अभ्यास बिना विद्या विषतुल्य हो जाए मन रहे ना तेणु प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जिते आप प्रैक्टिस करेंगे जिते रिवाइज करेंगे पाठर पिलाने से मन रहिबो वयस्क लोक क्षेत्र में देखिए चाबिकाठी कौट थी मन पड़ोनी आसिक स्त्री को गाली देवे चाबिकाठी थी कुआड़े गला ये जिनसा रखी कुआड़े गला मो ड्रेसटा ये थी कुआड़े गला गोटे जगह रखिक गोटे जगह खोजुवे घरणी मैंने स्त्री लोक मैंने बेले बेले एमती हुए से जातक ये जोग रही है जदि एभली जोग जातक रही थाए एवं आपणकर जदि लग्न वृष लग्न लग्न को देखा पड़ो लग्न वृष लग्न लग्न आपणकर मिथुन लग्न लग्न आपणकर कन्या लग्न लग्न आपणकर तुला लग्न लग्न मकर लग्न किंबा कुंभ लग्न आप जन्मग्रहण करि तेबे स्मरण शक्तिर अभिवृद्धि पाई बुध ग्रह रत्न मरकत मणि पान्ना को आप पिंधि पारे जद्वारा कि बुधंकर जो इनएक्टिव स्थिति से एक्टिव रे परिणत हे बुध टी उच्च हे और आपणकर स्मरण शक्तिर अभिवृद्धि घटो पिला माने पढ़ापढ़ी जहाँ करेंगे मन रखिए स्मरण शक्तिर अभिवृद्धि घटो जदि एतद् भिन्न अन्य लग्न माने मेष लग्न कर्कट लग्न सिंह लग्न बिछा लग्न धनु लग्न मीन लग्न अन्य लग्न आप जन्मग्रहण कर स्थिति में बुधंक रत्न आपण नेगेटिव हम रत्न बदल में आप बुध तारक वृक्ष को कुंड में लगाई चंदन सिंदूर दीप धूप हलदी फूल दे बुध तारक गछटी को पूजा करेंगे एवं आपण बुध पुष्या नक्षत्र जगरे पुष्या नक्षत्र पड़ी जब बुधवार पड़ी यही जगरे बुध तारक गछर चेर को पुरुष माने दक्षिण बाहुरे एवं स्त्री लोक होते बाम बाहुरे रूपा डेउरिया पूरा धारण कले याद्वारा स्मरण शक्तिर अभिवृद्धि घटो तेज दर्शक बंधु एवं आसतु जाना आज दिनटी प्रति राशि व्यक्तिशेष किपरि बीतब से संपर्क में जाना सर्वप्रथमे मेष राशि मेष राशि व्यक्तिशेष दिनटी मध्यम धरण रनटी आप सुस्थिया स्वभाव हे पारिवारिक जीवन सुखप्रद व्यवसायी माने व्यवसाय अपेक्षा दूरयात्रा भ्रमण करने परिवार प्रति समय देवाक अधिक चिंता करेंगे पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेब स्वास्थ्यगत केतक समस्या देखा दे पारे थ्रोट इन्फेक्शन गैस्ट्रिक थंडा ज्वर बा कौन भाइराल इन्फेक्शन आप पीड़ित हो पारती जगी रखी आप चलतु अपराह्न समय दूरयात्रा जोग रही अपराह्न समय खर्चांत होबार जोग रही शुभफल प्राप्ति पाई लाल रंगर वस्त्र परिधान करंतु बही जाउतबा जलराशि रे 9 गोटी रक्तवर्णर पुष्प प्रवाहित करंतु वृष राशि वृष राशि व्यक्ति दिनटी शुभप्रद रही आपण पूर्वर कौन चिंता करथिले बा कौन कल्पना थिले ताको आज दिन साकार करेंगे पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो घर को अभ्यागत अतिथि बा बंधु आपण घर को आगमन करेंगे आपण अपराह्न समय बंधु गृह को यात्रा करि पारंती किंबा कोनोसी भोजी भात आनुष्ठानिक कार्य योगदान करि पारंती नचेत कोनोसी रेस्टोरेंट रे पिला मान सहित जाई प्रीति भोजन ग्रहण करि पारंती संतानिक कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे कोनोसी अर्थ पूर्वर बुड़ी जाइतिले बा बकिया थिले ताको फेरस्त पाइबे दिनटे शुभफल प्राप्ति पाई आपण माँ लक्ष्मी को आराधना करंतु माँ लक्ष्मी को दर्शन करी दूरयात्रा करंतु मिथुन राशि मिथुन राशि व्यक्तिशेष मन सामान्य चंचल हो पारे चंचल बा विचलित हो पारती मन मध्य उदास भाव देखा दे पारे महिला माने मध्य मानसिक अशांति दिनटी कटि पारे स्वास्थ्यगत समस्या लगी रहिबो संतानक कार्यकलाप को नहीं किंबा जीवन साथी कार्यकलाप बा व्यवहार को नहीं आपण चिंतित हो पारती वृथा कलह संदेह जात हो पारे आज दिन में आपण खर्चांत हेबे स्वास्थ्यगत समस्या थिबारु जगी रखी खियापिया करंतु ठीक समय दिनचर्या को अतिबाहित करंतु शुभ रंग हिसाब से दिनटे कमला रंग को व्यवहार करंतु बा ऑरेंज कलर को व्यवहार करंतु किंबा गोलापी रंग को व्यवहार करंतु कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति विशेष पारिवारिक जीवन को नहीं सुख फल प्राप्ति करेंगे शुभ फल प्राप्ति करेंगे सासु बों मध्य पूर्वर कौन तिक्तता थिले ता दूरीभूत हेब पारिवारिक जीवन में जहाँ भी समस्या रही दूरीभूत हेब स्वामी स्त्री मध्य उत्तम संपर्क संगठित हेब घर को कौन कुणिया आगमन करेंगे विवाह योग्य पुओ झील थिले घरे विवाह प्रस्ताव स्थिरीकृत हेब आज दिन में दूरयात्रा सहित प्रीति भोजन जोग रही शुभफल प्राप्ति पाई लाल धला कमला
ଗୋଲାପୀ ଏ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଦିନଟିଏ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହେବେ। ଧର୍ମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଗ୍ରାମରେ ବା ଗାଁରେ କିଛି ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ বা କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନ ବା ଭାବପ୍ରବଣତା ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦିନଟିରେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସଭା ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ କ୍ଲେଶ ବା କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୁଅଙ୍କର ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଜିଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିଛି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଅପ୍ରାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ମିତ୍ର, ପୁରୁଣା ମିତ୍ର ବା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିପାରନ୍ତି। ଗ୍ରାମକୁ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ମୋଟାମୋଟି ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଭାତୃହେତୁକ ବିବାଦ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଘରେ ଅନର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଅର୍ଥ ହାନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଯାନବାହନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଶାରୀରିକ ବାଧା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଦିନଟିରେ ଚଳନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଭଲ ରହିଛି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥିଆ ହେବେ, ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରନ୍ତି। फ्यूचर प्लानिंग को नहीं आप बेसी चिंतित हेबे बा फ्यूचर प्लान करि पारंती। पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो। अपराह्न समय संतान को इच्छा पूर्ण करने को जाई दूरयात्रा करि पारंती। आज दिनटी परिवार व्यक्ति विशेष गहल हस खुशी सहित आप अतिबाहित करेंगे। पूर्वर कौन समस्या थिले तार समाधान हेबो। शुभ रंग हिसाब से हलदी, लाल किंबा सुनेली रंगर वस्त्र परिधान करंतु, शुभ फल प्राप्ति करेंगे। मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष स्वास्थ्यगत केतेक समस्या देखा दे पारे। निज अंतर कथा अन्य आगे परिप्रकाश करने संकोच करिपारंती। कौनसी द्रव्य बा कौनसी गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र डॉक्यूमेंट हजि जाई पारे, जगी रखी चलंतु। पिता सहित मत पार्थक्य देखा दे पारे बा पितांकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित हो पारंती। दिनटे शुभफल प्राप्ति पाई नील, सबुज,
ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବାଦ ବିବାଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଥଣ୍ଡା ଦୋଷ, ଥ୍ରୋଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ପେଟଜନିତ ଗୋଳମାଳ ବା ପେଟଜନିତ ରୋଗରେ ଆପଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ନୀଳ କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଜାଣିବା କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଗୃହଜାତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବେ, କୌଣସି ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବା ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ କିଛି ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ବା ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ବା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଉପହାର ସୂତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ବା ପାଇପାରନ୍ତି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ କିମ୍ବା ଘାସ ଟାଉନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ନ ପାଇବେ 20 ଟଙ୍କାର ଶାଗ ବିଡ଼ା କିଣି ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସକଳ ମନୋରଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗର ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।